बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेरी तरफों अतीक मुगल साहब, इन्हां दे वालिद साहब, भाई जितने भी इन्हां दे दोस्त इन्हां दी इस महफिल नूं सजाउण विच शामिल ने, सब नूं बहुत बहुत मुबारक। और रमज़ान शरीफ दे विच, क्योंकि रमज़ान शरीफ की एक अपनी मसरूफियत होती है, उहदे विच लोगों ने इन्ना टाइम कढ़िया। और ख़ास तौर आसी साहब ने बहुत ही प्यारा और अज का खिताब तो मैं ही कहांगा कि आशिकाना खिताब से। अज का खिताब तो आशिकाना से, वो आशिकाना तो आपे ही होना सी भी उमरे ते जो जा रहे हैं नाल फिर जिन्ने साथी बैठे ने, कोई कल जा रहा, कोई परसों जा रहा, कोई जा ही रहे ने। किहड़ा ये तो 12 महीने 30 दिन चलता ही रहिंदा काम। तो इस वास्ते बहुत ही प्यारा खिताब। अल्लाह पाक इन्हों पिछे जा बीमार रहे ने, अल्लाह ताला इन्हों बहुत ज़्यादा इज्जत और सेहत अता फरमाए और कामिल सेहत अता फरमाए कि दोबारा इस तरह की कोई तकलीफ इन्हों अल्लाह ताला ना आवे। इन्हों अपनी हिज़्ब-ओ-मान विच रखना। मैं लंबी गल नहीं करता क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। जिहड़ी आपने भी बयान फरमाया और सारी गल चल रही है मंगते मदीने दे, मैं अपना ज़ाती एक वाक़या सुनान लगा। कुछ 7-8 साल पहले मैं खाना काबा का जिहड़ा हरम अंदर जिथे तवाफ करीदा उत्थे बैठा, नाल मेरे होर भी दोस्त सन। तो एक मेरे नाल बंदा बैठा है, उन्हें और किसी मुल्क की पगड़ी बन्नी सी। तो मैं उन्हें पूछा कि टाइम की होया। मैं उन्हें पूछा टाइम की होया। उन्हें जेब विचों 20 रियाल कढ़े तो मैनू फड़ा दिते। मैं वेख के बड़ा हैरान होया, लेकिन मैं उन्हें मोड़े नहीं भी मैं तो तेनों टाइम पूछा, तू मैनू 20 रियाल दे रहा। मैं कि नहीं आख्या मंगता मदीने का, इनू नहीं आख्या ना। तो जे मैं इनू मोड़ देवां तो इन्हें कहना मैं तेनू मंगता समझिया, ये तो कोई सौदागर लगता है। जे मैं इनू वापस कर दिया कि मैं तो तेरे को टाइम पूछा तो तू मैनू मंगता समझ लिया। तो मैं क्या जे इनू मोड़ दिते तो इन्हें समझना मैं इनू मंगता समझी बैठा। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾਗਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਰਿਆਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ 20 ਰਿਆਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ कि चौधरी जड़े ने वो अपना नाथ खड़ा करन। चौधरी भी मंगते मदीने दे ने। किहड़ा चौधरी है जिहड़ा कहे कि मैं नहीं मंगता मदीने? होवे मुसलमान ते नबी पाक दा कलमा पढ़न वाला ते वो कहे मैं मंगता नहीं है, किवें हो सकदा है? वो मैनू पूरा शेर नहीं आंदा, एक फिक्रा ही सिर्फ। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते ने कि यूसुफ जय, ये चौधरी यूसुफ नालों वड्डे तो नहीं, यूसुफ जय दर तेरे दा पानी भरदे। यूसुफ जय दर तेरे दा पानी भरदे। ते वो इत्थे चौधरी ते बादशाह की चीज़ ने हैं? चौधरी तो छोटी जी गल है, बादशाह मंगते हैं। बादशाह जड़े ने वो कहते हैं कि मेहरबानी हो जाए किसी तरह है। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੌਸੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਈਏ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਉਲਮਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਵਾਵਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ
ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ, ਜੇ ਲਿਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਦਮੇ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਲਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਮੇ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਲਿਖੋ। ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਲਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਲਿਖਾਵਾਂ। ਹੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਦਮੇ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ, ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗਦਾਗਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਆ ਫਰਮਾਨ। ਯਾ ਸਰ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਰੀਕੇ ਹਾ, ਤਾਰੀਕੇ ਮਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸਵਾਰ ਮਾਰਾ ਹਸਤਾ। اے خالق ہر بلندی و بخشش ہستی، تابکند ہستی، علم عمل فراخی، ایمان عمل تندرستی۔ یا الہ العالمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال ساڈی اج دی یہ محفل، ساڈی اج دی یہ نعت خوانی، ساڈا بیان، ساڈی گفتگو یا اللہ اپنے نبی پاک دے وسیلے نال اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما۔ یا الہ العالمین، عتیق صاحب نے بہت ہی شوق نال محفل سجائی ہے تو پرائیویٹ سی پر انج ہی لگ رہا کہ کافی لوگ آئے ہیں۔ تے اللہ پاک اس محفل نو اور انہاں دی نیت نو اللہ قبول فرمائے۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی مہمان بیٹھے نے سب دے رزق وچ برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب دے جان مال وچ برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب نو جو بے اولاد نے نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہ دے کول اولاد ہے انہاں بچیاں نو ماں باپ دا فرما بردار تابع دار بنا۔ یا الہ العالمین، بیماراں نو شفا عطا فرما۔ جس طرح آسی صاحب فرما رہے سن، یا اللہ جنہ دے کول ماں باپ نے یا ماں باپ دے وچوں ایک بھی موجود ہے، یا اللہ انہاں بچیاں نو انہاں دی اچھے طریقے نال محبت نال دل نال خدمت کرن دی توفیق عطا فرما، اور ماں باپ دیاں دعاواں سمیٹن دی توفیق عطا فرما۔ جس طرح انہوں نے فرمایا نا کہ حضرت اویس کرنی سرکار نے ماں نو پوچھیا کہ میں نبی پاک نو مل آواں، کڈی گل ہے۔ انہوں نے بڑا نقطہ بیان کیتا ہے کہ اسی ماں نو پوچھنا چھڑ کے ماں پوچھ لوے کتوں آیا تو دے گل پہ جانے۔ ماں نو پوچھنا تے بڑی دور دی گل ہے، ماں پوچھ لوے کتوں آیا تو دے گل پہ جانے۔ تو بچو ماں باپ دی دعا لو، اور جنہ دے ماں باپ نے اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے، اللہ سے تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی دوست عمرہ شریف تے جا رہے ہیں سب دا جانا سفر اپنے بارگاہ دے وچ قبول فرمائے۔ اپنا گھر اپنا در اور اپنے نبی دا گھر وکھا دے اور اتھے جانا اتھے عبادت کرنا یا اللہ رمضان شریف وچ قبول فرمانا۔ یا اللہ جڑے دوست نہیں جا سکتے جنہاں نوں بہت تڑپ ہے، یا اللہ انہاں واسطے بھی کوئی اچھا وسیلہ پیدا فرما، یا اللہ انہاں واسطے بھی کوئی وسیلہ پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ، یا اللہ آپ دے اس شہر دا صدقہ، یا اللہ ساڑھے تے مہربانی فرما۔ یا اللہ اسی غلام اسی منگتے ہیں، یا اللہ ساڑھے تے کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ سور خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔